Tripura khorango takuk sini loge tongoi tongo kanchanpur ni ngai sing khanaka tini CM Biplop Dev Kanchanpuro phaika hanengai sin loge Kanchanpur ni simin correspondent tongo khapan tahute bukro phari bini simin no sung khnalai nele na aro ni Kanchanpur ni koktumarok bahai takuk do kisa suno sai khnar di aro ni koktumarok kisa aro sung tini CM Biplop Dev robo phaika hane khnao bahai aro kisa koktuma sai khnar di singno আচ্ছা যতন হামবাই তিনিও যে লাই থাंनाय 10 তারিখও যে গন্ডগোল নাঙ্গই থাंलाय माने অবনি বিষয় ইনখাय পয়লাও লালজুরিও চিনি বরক যে সিএবিনো তুই প্রটেস্ট খাইখা অব প্রটেস্ট খাই माने সময়ও ওয়ানজি রক চিনি বরকনি গাড়ি দুই তিনটা বুখক লাইখা লামা কাছগৈ বরকনা বুথানাन नायखा ইনখাय orang porang aino makhalekha khalai paiman porewa kanchanpuro bo SDM ni office ni nokhlawa o jaga bo yebina toy protest khailei chung oppose khainan bagoi oboni somoyo bo 105 goi o ko TSR police jotono tongo tongphono borok ni kok no khnaya oi borok phaigoi tin borok no buphaikha bufaiman porewa हाइनो हाय बुलाय लेखा बुलायमोन परेव आनंद बाजार फाइखियो खबर मानखा जों आनंद बाजाराव खबर मानखा जे कांचनपुर जयश्रीयो तिन बरकनो बुजाखा तकजाखा वानसार बाय थैदि थिका थैया दे साइमानिया ओ माहिके प्रोसेस मानखा मानमन परेव अरफनो खनाखा जे तंगो अरबो जुआनदबो तंगो तैतेबो तंगो पारानि बरक हाइनो हाय खना चमलाwi मातमनि समयोबा ओंखाय yang bazaro nailefeka bazaro nailefai mani khoroksa oboni dino to strike inke khoroksa wanji je juta phalnai boni dogan khulojak nukha nubmoni somoyong kha ayangbo hai nanglai tongong kha yangbo kisa o jotanan juta dukan no khulogoi tongmani nuboi bonobo kisa salekha boibo kok thaisa thani salekha omai khnao ingka obon poreo BJP party office no tangkha puila oron boro tangmani porewa joto bebak dukan tin borok ni butongo to wanji ni butongo moi ke joto dukan no bukhok laikha bukhok lai ni porewa जोंनि नरो साइमाना मुसुमने जों तो जतो भिडियो फुटेज मोटामोटी नगबाय खादो ओंके माने नि नरो तब कारेन्टली त्रिपुरी खरांनि सिमिन साइमाना मुसुमने के तिनि तो सीएम विजिट खालायो हने खोनाओ गोबां बर' रक सरनाथि हाय ओंगैनो कांचनपुरनि बर' रक आनंद बाजारनि स्पेशली सरनाथि ओंगै पुलिस केमो तंबायखा हने खोनाओ तिनि बिप्लब देव आरो थाङो हने खोनाओ ओंके आबनो तुइ बपते हाय प्रोसेस नों काबन किसा तिनिनि कगनो किसा साइ आबो सावनो ताबो थानाय ओंखाय ओ जे ओमहाय मुभमेन्ट जे गन्डगोल नाङै थांखा नांमन परेव तिनि हिंखाय तो 24 तारिख प्राय आरायता तीनटा आरायतानि समयो सीएम फाइका बिप्लब देव फाइमन परेव 10 जत ओ को 10 तारिख नि सिनि 3-4 दिन तो क्लोज अंगै थांखा क्लोज दुकान पाट दो क्लोज अंगै थांखा ओ थानाव न तंगो बरक इनके अबन दिन 3-4 दिन परेव ताबक ओ को 3-4 दिन अंगै फाइका जतन दुकान पाट खुलखा खुलगमान परेव दिनिबो खुलगो मियाबो खुलगो फालैनो तंगो मानै न सतो अंखा किसुता आइबनो अमो बेलाय अंलिया पिसा मिसा अंखा अमन परेव तामंखा इनके दिनिबो खुलगजा बसे सीएम फाइना खबर मांखानका बरक दुकान पाट जतन बन्द खाइ तेवाइसा रिलीफ हिसाबेओ शरणार्थी अंगै बरक केमक खाब्रु लाई थांखा माने आरो नॉर्मल टंगमानि न हायपनो सीएम थांनाय हनै खोनामानि यागोल बर आहायनो दुकान रक खलबै हायनो थाना बिजों थांगै किरिलायमोन हायके टंगो आहायदे कखे हे ताम रखनि सीएम साइकलां थांकाना अमु सावानो ओंखाय तो आइखा सीएम थिनि जतन जोंबो थांखा नायखा नायलेमन ओलो सीएम तो कोनो कक सालिया इनका 1 थारो काबै न कक सालका काबै आनि मुसबुक 35 ता कमाओ इनका आनि ओमाय फार्मासिस नि बिथि सावो इनका गारि सावगो गारि तो सावजाखा ठीक न को एकजनानि हायफोनो अ बिथि न कोनो सुबाय जाखा हायफोनो सावलिया अमबो जतो कक फिसु बरक सामानि
engke musuk rok je 35 ta rok kamaga un samane obo joto kok ko ya omo tongbono masa mangne mak tham oma he roksi obo rok bobak mo sago no 3 ta tongkai 35 ta hin sago 10 ta tongkai 20 ta hin sago oma he ke kok phaijilu borok kok phi sakata samane olo tam khaika joto area Wansa rok no uko thana bisingo no phai chini CM develop de bo phaika phai bong investigation khaipeka khaimani poro Wansa ro ka boina sakha borok no je chini asu ai hai asu blak asu hai khoti ongkha ne je para visit uko dukan pat bo visit khai din saka abo bo kanchanpur ni bo PS ni andara khob jaga bo Ananda bazar PS Ananda bazar PS o jaga okay sadi angkai tamongkha oko CM bo engke tre tongo oro YB association bu tongo parani te motha bu tongo motha tongmani te sudu Wansa rok ni sini se kok khnago CM bu kono kok se salia o thalia angkai oko memorandum sanamjak bu tongo obo details gotona bai ke ong boma he ke ongkha obo local hisabe sanan nayo joto tin borok bu obviously kono sujug koreliya engke sudu borok ni sini se kok khnago angkai thanglai kha te waisa bazar visit khaina ne obon somoi ke bai ke kun khailai uko dukan pato je mani to mani koplung to mani khongo to borok dukan khulojak o CM phainai hino se borok bondo khai to aisa angkai o dukan bisingni mani no te alada jaga o borok noroi se dukan pat oko kono mani mungsa phono koroi khe o 4-5 ta jaga o mai ke phuno goi rakha to o mani koplung no mani koplung phuango to phalon to phungo angkai borok phalna tongo ai phono omo bahai ke khailai nok he khali khai khile te ka dukan obon pore CM no tuyui phunok laika omai ko na di khali go to no khali bukhok jak kam khaijak omai ke phunogoi CM bu thakha borok no thamani ke tamo narok ni je Tipuran yasak nai je manmani jorao je narok ni tam thangka chong investigation khaina narok no Tipuran nani chong nai tongo engke borok thao civil oko civil ni borok Wansa rok thao tamo jongno oti chotto tini thana kendriya government mane central government ni position no battalion ronani ongtho omai ke borok dabi khayo Wansa rok tam ronani ongtho hone te bisa repeat khlai figrari boke mane Tripura ni CSR ba police no chongkha tiliya borok ni diskango se chungno omai ke dukan pat bukhogoi tongo borok nugoi kono kono khailiya obo bagoi chong Tripura ni mane central reserve force se nangchiu borok ahai ke kok siblen na force nayo omai chau central reserve force ni sara chongkha tiliya belakeno hambai belakeno hambai takhuk nang kanchanpur ni ngai chungbai correspondent ngai ni kok tumarok arone report chungno details tui sukurbui saiman mani sai khna mani bagai chung teibo ahai no ahai chung nang bai karang phiana ngai khapang ni takhuk tei bukhro nurok khna kasi ni kanchanpur ni simin correspondent tamoh nei sai khna rakha opti hai khlaino chini jug ni simin apte hai khlaino phayo borok ke acting kereng chini borok ka khana delhi no manjagai tongo ahai khana norok chini tripuri khorani mangpli nai tongdi chung norok no kerengai choyawi jesek mansak je kunu jagani no koktuma phunlen bagai chai togoi tongnai norok nai tongdi tripuri khorang angkai te thaisa ko last ko tamo oko borok ni gondogol ni je 10 tarik ni gotana ongoi thangmani je jakichu sudu Wansa ni simiya 10 da bazar kanchanpur sugna sora o jagani buchini borok ni dukan pat saujak tongo obo dukan pat bo subaijak ai phono obono chongkhe dabi khaina nayo je memorandum sanamai nampai tongmani abo ke tam CM kunu visit khaina ya de abo ke CM obo visit khaide khaya tin ta saiman ya chongchini orse phayong khai Ananda bazar sim se phayo unke all kok no sawi no chung bono phunuk nani naimani se memorandum ronan naimo kono sujug se manliya unke chung usano o je Wansa rok Khatipuran manmo hai tin borok bu je 10 jao kanchanpur sukna sora o বিশেষ ke sukna sora unkai 10 bazar oro je tin besai khainai rok borok nok bu subaijak o ko dukan pat bu subaijak borok no bagoi je Wansa rok bai ke man o bai ke borok no phono return noi chung
sanan nai mani kono sujug manliya engkai laljuri jesri ayang phaisingo tini borok je kuna tongmani o mainok no tini kok beke mai je mani o mainok rok tanchigo jotono sarjak mai o mai sarmaroni oborok khatipuron mankade manliya tau kono chung khobor manliya o moro detail sanani hingo je memorandum namlai mani omor nani sujug se manliya chung belai hambai arani koktuma chungno tipuri khorangni bisingtei chungno sukrubi saikhnaro mani bagai khakhalayot khaganang hastini lukurok bo norok ni kanchanpurni kokno khanai belai no khai rioran hnai belai hambai akon khapangni takhuk nung chungbai karangmani bagai এরপর আপনারা যদি সাহায্য করেন তবেই আমাদের পুনরায় আমাদের সংসার চলবে না হয়তো আমরা একটা ঘটনা দ্বিতীয়ত আগামী দিনে যে এই যে ঘটনাটা আমার প্রাণও যেতে পারে পুলিশ প্রশাসনের সামনে যদি এই ঘটনা ঘটে থাকে কোন আপনি যে বাড়ি যাও তোমরা বাড়ি গিয়ে দোকানদারি করো আজকে আমরা বিপন্ন হয়ে বলছি আমরা কি ইচ্ছে করে স্যার আমাদের ইচ্ছা হয় আমাদের সংসার আমার আমি বলতাম আজকে যদি আপনি স্যার আমাদের রক্ষা করেন না এই আনন্দবাজার এলাকাটাকে আমরা কীভাবে থাকবো বারবার 2000-এর ঘটনা 2015 থেকে শ্রীরামপুরের ঘটনা দিবালুকে স্যার 3-4 ঘন্টার সময় আপনি বলছেন আমরা ভাবছি একটা দুটো দোকান ভাঙার পরে তো আমরা প্রোটেকশন পেতে চেষ্টা করেছিলাম আমাদের মৌলিক অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপরে রয়েছে আমার ধর্মনগর শহরে লক্ষ লক্ষ বাঙালির মধ্যে রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ বিহারের উপর ব্যবসা করছে নিরাপদে নির্বিঘ্নে কোনো অসুবিধা নেই আমরা এখানে স্থায়ী বাসিন্দা আমি বর্ন অ্যান্ড বট হেয়ার স্যার এই অবস্থা আমি আজকে চিন্তা করি এই অবস্থা আমার দোকান ঘুমিয়ে যখন দোকান করতাম আমি তার বাসার টাকা যুগের মধ্যে সানামন চিনলে চিনি যে ত্রিপুরি দ ফানি মাক মারি ইয়াবো কোনো র সাসি মক্রই ওয়ান সাইড খাওয়া বাইকেন যে ব্রাউন মানে কাউনো সানা हिंबा सुरिनाय हे साना मरो chung नाफक नाया हिंबा निपो चिनि चंग्रो तिने सोये मेमोरेंडम चंग्रिनाय हे तोइमा तो हिंबा अब मेमोरेंडम रेटमा पर्यन्त कुनो सुजुग ख्रै आरो बे जों मेमोरेंडम चिनि सुइमो चिनि जे रो एलाकानि मे जों साइमो सब डिभिजन मे जों साइमो केट माइके माने वाइसा माने त्रिपुरी যত মিলেনো যে ক্ষতি উনাইনো কাহাম কে ক্ষতিপূরণ রেটনাই পান্ডাও বনো চিনি ময়ল নিয়ে চিনি সাব ডিভিশননি চিনি কংবারানি ময়ল হামক্রাই কমিটি নিয়ে চং বাড়ি খেয়ে চং চিনি সিএম ন আখে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ন বাড়ি খেয়ে চং মা সামল বগাও মানি ওয়াইসা মানি ত্রিপুরি দফা চং যত যে ক্ষতি উনাইনো ওয়াইসানো যে রিমোদিখেনো চিনি যে কংবারা চিনি ত্রিপুরি দফারনো প আবদিখেনো রি নিংথং হিয়ে চিনি সাইমুংমা চিনি সামুংমা বনো চং বার সাও যে চং ব্রাং মাইखे চং ফনো মাইনাय চং মাইखे ব্রাং ফনো মাইनाय আচ্ছা তাকো ওমা কে বক কাজমপুর সাব ডিভিশন এমসিও যে আনন্দ বাজারলে অং থাই খনা বুত্রে বুক্তি জাগাও বদিকে চিমব্রো পবা ত্রিপুরি দ ফানাপ মাইসি বুক্তি জায়গা তংপি যেমন লালজুরিও কত মসু আবনখে বই নষ্ট খেপে হা কত নৌ নষ্ট খে হা লালজুরি সালথাং রাও মাইনো রফো টাইম ফ্রো মলা আবলে বুকবে দা মাইনো র টাইম ফ্রো খ এ রূপ রে খ এ মাতাং বই বই নিতো নি মাইনো র টাইম ফ্রু পায়ে মাইরাও সাইড পায়ে নষ্ট খেপে হা এরপরে গাড়ি রাও সাউ পায়ে হা গাড়ি রাও কোনো মহা বুজুকুরি খা কি আবদি কি চং আবরো রাও চং বদি কি সিও এরপরে নিনি লালজুরি সালকাল জেলা রাও যখন 10 তারিখনি ঘটনাও যখন চিন ব্রুক ন সিএবি ন অপোজ খেতমান হিয়ে যখন চং কাসন ফাইফুর যে চিনি ব্রুক ন রু দংনি পারানি বেরাই ফদ্রাওয়া নকনি দকা ফদ্রাওয়া হে কাসি পাই মর চং ইউটিউব রাও ফন ও চং যত রি মন ও ফেসবুক রাও চং নো এরপরে যিনি 10 দা বাজারাও যে চিনি ব্রুনি দুগান পাট যে তোমো রি ফামো রি দা তোমো গুডাউন রাও বুক খাও পাইয়ে আবরি রাवनो সসি খাও পাইয়ে খুই মরাও চং যত সিও আর এরপরে দুর্গারাম স্কুল 10 দা বাজারনি হোস্টেল যে ক্রিনি ত্রিপুরি দফানি যে হোস্টেল হিয়া আর খুসাত ইমো কংবারানি হোস্টেল খেতে ইমো আবর রাও বই হিমো টেবিল হিমো চেয়ার হিমো ব্রাং হা এ কা ফাই পাইয়ে নষ্ট খে মরাও আবদি মারাও তো এই আবদি মারাও ন চং যে ব্রাউনো ক্ষতিপূরণ রিমোদে কিয়ে যে ওয়াইসারানো ক্ষতিপূরণ রিমোদেই খেন চিনি যে ত্রিপুরি দফানপ চিনি যে কংবারানপ আবদিকে রিয়াত মা হিয়ে চং ত্রিপুরানি সিএম নি থিও আখে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট থিও চং ব কাউবাই ন ব
bo khorang bai no bo channel dia no chung অনুরোধ কেউ যেহেতু chung মেমোরেন্ডাম রিয়ান মানে কোনো সময় মাইয়া মেমোরেন্ডাম রিয়ান মানে কোনো সুযোগ মাইয়া কাউ সারুন মানে কোনো সুযোগ রই ওমন কারণ bo channel দিও bo mangflin দিও bo kaut marano chung saye tung bari khakcha hambai belai khena hambai Tripura khorang nai tong nai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong kha ken dak tino subscribe khlai di job unse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta ma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija ka sak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai bela kheno hambai nai tongdi